ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପଲିନୋମିଆଲ ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, 2x² ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 5। ଏଠି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ତୁମେ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଛ। ଇଏ ତିନିଟା ପଦ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ କୁହାଯାଏ ମୋନୋମିଆଲ ବୋଲି। ମୋନୋମିଆଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ମୋନୋମିଆଲ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଧର କ'ଣ ନେବା? 5x² ପ୍ଲସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4x³ ପ୍ଲସ୍ 8। ଏଠି ସେଭଳି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 4ଟି ପଦ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଦ। ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମୋନୋମିଆଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଟିକେ ସହଜିଆ କଥାଟି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ମୋନୋମିଆଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଆହୁରି ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ। ମୋନୋମିଆଲ ଅର୍ଥ, ଏଠି ମନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଆଲ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ମନ ଅର୍ଥ ଏକ ବା ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ଆମେ ମୋନୋମିଆଲ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋନୋମିଆଲ। ଇଏ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ପଦ, ୟାକୁ ବି ମୋନୋମିଆଲ। ମନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ମୋନୋମିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏତିକି କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲି କେତେଟା ପଦ ଥିଲା? ଇଏ ପଲିନୋମିଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିନୋମିଆଲ, ପୁରାଟା ହେଉଛି ପଲିନୋମିଆଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ତୁମେ କି ପଚାରିବ, କ'ଣ କହିବ ତୁମେ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ। ଏଠି କେତେଟା ପଦ? ମୋଟର 4ଟା ପଦ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4ଟି ପଦ ଏଠି ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ ଏତିକି କଥା? ଧରାଯାଉ ଆମେ ଖାଲି 2x ଲେଖିବା। ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଏ କହିବା ମୋନୋମିଆଲ ବୋଲି। ମୋନୋମିଆଲ। ଏଟା ଧର ଅଛି 4x, ଏକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସେଇ ମୋନୋମିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏକୁ 4z ଅଛି, ଏକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସେଇ ମୋନୋମିଆଲ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ସବୁ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମୋନୋମିଆଲ କହିଲେ। ଯଦି ଏଇଠି ବଢ଼େଇଦେବା, ଧର ଯେଉଁ 2x ପ୍ଲସ୍ 2 ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 2x ପ୍ଲସ୍ 2। ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ, ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଛ? ଦ୍ୱିପଦୀ ପଲିନୋମିଆଲ। ଦ୍ୱିପଦୀ, ଦୁଇଟା ପଦ ଥିବାରୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିପଦୀ। ଦ୍ୱିପଦୀ ପଲିନୋମିଆଲ। ପଲିନୋମିଆଲ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋନୋମିଆଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମୋନୋମିଆଲ ମିଶିଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଠି ଆମେ ଦ୍ୱିପଦୀ ପଲିନୋମିଆଲ ବୋଲି କହିବା। ପଲି ମାନେ ଅନେକ, ମନ ଅର୍ଥ ଏକ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେବୁ, ଦେଖ, ପଲି ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଏଇ ଲେଖିଦେଉଛି। ମନ ମାନେ ଏକ ବା ଗୋଟିଏ, ଏକ ବା ଗୋଟିଏ। ପଲି ଅର୍ଥ ଅନେକ। ପଲି ଅର୍ଥ ଅନେକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋନୋମିଆଲ ସବୁ ବା ଏକ ଏକ ପଦ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେ ଅନେକ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ କ'ଣ କହିବା? ପଲିନୋମିଆଲ ବୋଲି କହିବା। ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲା, ମନେ ପାରୁନଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ମନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଅ ହେଲା।
एक आम द्विपदी पॉलिनोमियल कहीं कहबा ना ये दीटा पद थिबारो से भाई आम आउ किसी एग्जांपल मध्य नहीं परिबा 4x² प्लस 8x एठी भी दीटा पद अच्छी ये भी से द्विपदी पॉलिनोमियल द्विपदी पॉलिनोमियल सही कथा आ गोटे आम एग्जांपल नहीं परिबा धरा जाऊ अच्छी केते 8x ର क्यूब प्लस 2x ର स्क्वायर ये भी से दीटा पद अच्छी तेणु एक आम कौन कहवा द्विपदी पॉलिनोमियल बोली आम ताको कहि परिबा हला बुझीगल एबे आम जीवा त्रिपदी पॉलिनोमियल ये गोटे प्रकार गला लक्ष्य कर तीन प्रकार बर्तमान आलोचना मु करिवि मोनोमियल उपर गला जोरा गोटे गोटे पद मन मान मुझे कौन एक तेणु एक पद थी गोटे गोटे एक आज मोनोमियल द्विपदी मान दीटा पद देख ये गोटे पद द्विपदी पॉलिनोमियल एठी भी लिखाई द्विपदी ये गोटे पद द्विपदी बुझीपाल एवं आसला त्रिपदी पॉलिनोमियल के आसवा देखिए त्रिपदी कौन लक्ष्य कर त्रिपदी कौन आम टे आलोचना करदबा 2x ର स्क्वायर अच्छी प्लस 3x प्लस 3 ये गोटे पद ये गोटे पद ये गोटे पद तेरे को कौन कह त्रिपदी पॉलिनोमियल त्रिपदी पॉलिनोमियल हैला सैला कथा तापरे 5x ର स्क्वायर प्लस 3x ର क्यूब प्लस 9 एठी से देख ये गोटे पद ये गोटे पद ये गोटे पद तीन पद एक भी कौन कह त्रिपदी पॉलिनोमियल है बुझीपाल ना ये तीन भर फरक देख है जिते गोटे लेखाएं पद थी ताकू कह जाए कौन एक पदी जितेबले दुईट लेखाएं पद थी ताकू कहती द्विपदी जितेबले तीनोट लेखाएं पद थी ताकू कौन आम त्रिपदी बोली ताकू आम कहवा बुझीगल पिला माने तो डाउट क्लियर ये कथा अच्छी तुम कह निश्चित मन प्रश्न उठुव सार जदि तीन पदर अधिका होगा तान कौन कहवा सेठी आ पिला माने किछि कहबेनि खाली पॉलिनोमियल ही कहब है धरा जो मुझे कहूँ तीन पद जाए पढ़े तुमको धरा जो 4टा 5टा पद रहीगला सेठी आ किछि कहबेनि खाली पॉलिनोमियल पास ये कथा तुम कहब से शेष हो तार काम शेष है केमिति देख गोटे एग्जांपल मुझे तुम देख धरा जाऊ कौन टॉपिक अच्छी जे अच्छी धरा जाऊ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x ର 4 प्लस 9 ये केतरा 4टा पद अच्छी मुझे 3टा दिन तुम पढ़ी टी पूर्व जो 4टा पद अच्छी किसी कहनी खाली पॉलिनोमियल बोली कहब 3 जाए चलो एक जाए है एक पदी मोनोमियल दुईटा है कौन द्विपदी पॉलिनोमियल लिखी मु 3टा अच्छी त्रिपदी 3 मतलब अधिक होगा 4 एटू आसला ये किसी कहबनी खाली पॉलिनोमियल है आउ गोटे तर क्वेश्चन आम लिखा एटी केतरा पद 1 2 3 4 5 एक से भाया किसी लिखनी 3 अध्ययन अधिक होगा पढ़ला 3 जाए पढ़े टे पूर्व 4टा पद 5टा पद ये सब है सब खाली पॉलिनोमियल लिख किसी लिखन तक यदि 6टा पद थी से भी कौन लिख खाली पॉलिनोमियल ही लिखिदेव 7टा पद थी से भी से भाया खाली पॉलिनोमियल ही लिख है आउ ये बढ़िया कथा आउ किसी प्रश्न कौ देख कि पचारि पारती जे जो पॉलिनोमियल लिखाई पर ये केतोटी मोनोमियल अच्छी मुझे प्रत्येक पद गोटे गोटे मोनोमियल तेणु ये गोटे ये गोटे ये गोटे ये गोटे ये 4टी मोनोमियल रही ये से भाई केतोटी मोनोमियल अच्छी 1 2 3 4 5 ये 5टी मोनोमियल अच्छी धरा जाऊ ये अच्छी एतिक जस्ट एतिक अच्छी ये ये गोटे कौन द्विपदी पॉलिनोमियल टी पूर्व पढ़ाई एटी किंतु तुम जाच ये हूँ द्विपदी पॉलिनोमियल तुम जाच द्विपदी पॉलिनोमियल आम जानी तुमको कि प्रश्न करदेव
तुम तो जानिच ये द्विपदी पॉलिनोमियल किंतु कुह एटी केतोटी मोनोमियल अच्छी ये गोटे मोनोमियल ये गोटे तेना दुईटी मोनोमियल अच्छी बुझिपाल पिला माने आज टॉपिक थिला पॉलिनोमियल पद विषय जानि पाइलो।